اللہم اعز الاسلام. ادھروں میرے نبی دعا کر دینے، ادھروں عمر تلوار لے کے ٹر پیا، تلوار کڈ لئی ٹر پیا تے بابا جی ایتھے گل کر گئے. اللہ انہاں دی قبر منور فرما. پروانیوں میں گل کرن تو پھر نہیں رہندا، قسمت اپنی اپنی، مقدر اپنے اپنے، نصیب اور کسے دے حصے ہیر آئی، کسے دے حصے کھیر آئی. رانجے نو ہیر لے گئی، ملا نو کھیر لے گئی. اور کسے دے حصے ہیر آئی، کسے دے حصے کھیر آئی. اہل حدیث دے حصے رب دا قرآن آیا، نبی دی حدیث آئی. اور لوکاں دے بابے ہیر لکھ کے گئے نے. قاری صاحب گل سنے آجے، لوکاں دے بابے ہیر لکھ کے گئے نے. الحمدللہ ساڈے بابے قرآن دی تفسیر لکھ کے گئے نے. آندے نے چلے عمر ویکھو تقدیر لے آئی آ. چلے اور نبی دے یاراں دے یارو، اور نبی دے یاراں دے یارو بولنا جے، عمر دے منن والے ہو بولنا جے. چلے عمر ویکھو تقدیر لے آئی آ. ستا آسماناں اُتے پھر گئی دہائی آ. واہ ربا تیری بے پرواہی آ. چلے گا کون چال ایدی تلوار دی چوک مدینے والے. چپ رہو فرشتیو اللہ پاک فرماندا. حکمتاں ساڈیاں دا توانوں پیت نہیں آمدا. مومن اج بن سی جیڑا سر پہ آلین جامدا. توڑے گا اج اے آس کفار دی چوک مدینے. عمر نے تلوار کڈی ہے، جا رہے ہے، لال پیلا ہویا ہے، غصہ چڑھے ہے تے راہ وچ نبی دا صحابی، نبی دا بولو بولو، نبی دا صحابی ملیا تے او تلوار ویکھ کے ڈریا. کئی جویں اج میرے والوں ڈرے سن، اے او تے پابندی آ، اونوں پھڑ لے. نہیں پھڑنا مینوں ہے، ڈرنا تو ہے. تے کئی آندے نے جے مولوی پھڑیا جائے، لے ہن کیتیاں نو پھسی آئی. تے میرے والوں تے آندے نے لے آ ہن ٹھکانے تے گیا ہی. تے میں بھی سوہریاں دا گھر سمجھ کے چلا جانا. کیڑی گل؟ حضرت یزدانی شہید فرمایا کردے سن، اینیاں راتاں میں سوہریاں دے گھر نہیں رہیا جنیاں جیلاں چ گزار کے آیا. اور لوکی جاندے نے چوریاں کر کے، بدکاریاں کر کے، شراباں پی کے، زنا کر کے، ڈکیٹیاں کر کے، قتل کر کے، جوے کھیل کے. وہاں بھی جاندے نے رب دا قرآن پڑھ کے، نبی دا فرمان پڑھ کے. تے گل سن لو ذرا، پروانیوں قرآن دیو. نبی دا یار ڈریا نہیں، انہیں تلوار پڑی ہے کتے میرے وال نہ آ جائے. آکھیا او عمر کدھر جا رہے ہیں؟ لال پیلا ہو رہے ہیں، غصہ چڑھے آئی. عمر اگو بول کے آندا ہے میں محمد دا سر لین چلے آواں. نبی دا یار بول کے آندا ہے عمر گلاں چنگیاں کر، اور جیڑے نبی دا سر لین چلے آئے پہلا اپنے گھر دی تے خبر لے، اپنی منجی تھلے تے ڈگوری پھیر، اپنے گھر وچ تے پتہ کر جیڑے نبی دا تو سر لین چلے او دا کلمہ تیری بہن پڑھ چکی ہے، تیرا
बहनोई पढ़ चुके आए। जदों इन्नी गल सुनी है नबी वाल जान दा इरादा मुलतवी कर दिता है, वापस परत पे ने भैन दे दरवाजे वाल आ रहे ने। चलदा आ रहा उमर, गुस्सा चढ़िया लाल पीला होया, उदों है कुरान इंज जिल्दां विच मुजल्लद मुकम्मल बंद नहीं सी। जिन्नू किसे नू वर्का मिलिया ओदे ते लिख लिया, जिन्नू कपड़ा मिलिया ओदे ते लिख लिया, जिन्नू चमड़ा मिलिया ओदे ते लिख लिया, जिन्नू पत्ता मिलिया ओदे ते लिख लिया। भैन इंज एक वर्का कुरान दा पे पढ़दी है। उमर आके दरवाजे ते खलोंदा ते अंदरों कुरान दी आवाज आउंदी है। एक बारी फिर बोलिया जे कादी आवाज? ओ मौलवी ढोलकी, ओ मौलवी सरंगी, और जिदे कोल जो माल होना उन्हें वो ही पेश करना। आवेख सिहाबियां दे घरां विचों आवाज आउंदी है कुरान दी, वहाबियां दे घरां विचों आवाज आउंदी है। हौली आखिया जे को सुन ना ले। ओ सिहाबियां दे घरां विचों आवाज आउंदी है, वहाबियां दे घरां विचों आवाज आउंदी है। अल्लाह एवें हो जाए, अल्लाह एवें हो जाए। भैन अंदर कुरान पे पढ़दी है, उमर कन ला के पिया सुनदा है ते इंज करके दरवाजा खटखटा देंदा है। भैन जल्दी नाल ओ वर्का अंदर छुपा के दरवाजे वाल आउंदी है ते वेंदी है बाहर वीर खलोता है। दरवाजा खोलिया परा हो गई, उमर नू गुस्सा चढ़िया, उमर अंदर नग जांदा है। भैन जेड़ी ये चार पाई बिछा देंदी है, वीर उत्ते बह जांदा है। थोड़ी देर गुजरदी है ते उमर बोल के आंदा है, नी फातिमा की पढ़दी सा पई? गल ते गौर करे अजे। नी फातिमा की पढ़दी सा पई? ते भैन ने नहीं आखिया वीरा तेनू ते भुलेखा पिया, वो ते गवांढियां वालों आवाज आउंदी। अज दी हुंदी ते आंदी वीरा साडा घर इवें दा किवें दा हो सकदा, इत्थों कुरान दी आवाज आए। भैन समझ गई कि इन्हें कुरान दी आवाज सुन लई है ते भैन बोल के आंदी है, उमर गल सुन ले, जे तू खत्ताब दा बेटा है ते मैं भी खत्ताब दी बेटी हां। जेड़ी मां दा दुध तू पीता है उसे मां दी छाती दा दुध मैं पीता है। ते गल सुन ले, उसे मां दी छाती दा दुध मैं पीता है। ते जे तू कुफर विच पक्का हो गया, मैं इस्लाम पक्की हो गई। उमर नू गुस्सा चढ़िया, भैन नू फड़ के मारना शुरू कर दिता। बहनोई अगे वधिया ते बहनोई आंदा उमर इन्हां भैनां नू नहीं मारीदा, इन्हां मां जम्मियां नू नहीं मारीदा। उमर नू गुस्सा चढ़िया, भैन नू छड़ दिता, बहनोई नू फड़ लिया, जमीन ते लटा लिया, सीने ते चढ़ गया, तलवार चलान लगा ते भैन दौड़ के आंदी है, वीरा वेखी किते मां जम्मी नू रंडिया ना कर देवी। इंज करके हाथ मारे तलवार दा दस्ता इत्थे पेशानी ते लगा, खून निकलन लग पिया। ते उमर ने वेखिया गैरतां वाला सी, गल याद रखे जे, एक दौलत वाला एक भैन दे चेहरे ते खून वेखिया ते अखां नीवियां कर लिया ते सोचन लग पिया। सोचदा आंदा, सोच के हटिया आके फातिमा भैन नी लिया के सुना, जो कुछ पढ़े दिन रात नी, भला जे आवे मेरे दिल ताई चैन नी, तू सुनन दे लायक नाही भैन पुकार दी।
تے भैन की आंदी है, भैन की आंदी है। अज दियां भी ते भैनां ने ना जेड़ियां वीरां नूं लैके बाजारां च जांदियां ने, क्लबां च जांदियां ने, पार्कां च जांदियां ने, और जनाब शॉपिंग हाल च जांदियां ने, ते ए भी भैन जेड़ी वीर नूं कुरान पे सुनांदी है। भैन आंदी है ए पाक किताब कली पाक रहमान ने, आखो सुभान अल्लाह। वाह कायदी यज़दानी शहीद, अल्लाह तेरी कब्र ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमा दे। खुदा दी कसम किस मौके ते याद आ गया, आ पाक किताब कली पाक रहमान ने, पढ़न भी ओ जेड़े पाक जबान ने, सुन नहीं सकदे जेड़े मुशरिक नादान ने। वीर नू पैन अगों दबका चा मार दी, चौक मदीने वाले। उमर उथे बैठा बैठा सोचदा दिल विच, ओ उमर ए तेरी भैन ओ भैन सी, जदों तू घर आ जांदा सैं ते तेरी आवाज सुन के ए कमरेओं बाहर नहीं सी आउंदी, ए अंदर ही बैठी रहिंदी सी डर नाल, खौफ दी वजह तो। ओ उमर अज भैन तेनू बढ़ बढ़ के जवाब देंदी है, वध वध के जवाब देंदी है। ओ उमर ए ताकतां ए कुव्वतां ए जुर्रतां ए बहादरियां ए दलेरियां कित्थों मिलियां ने, सोच सोच के आंदा ते की आंदा, भैन दे अगे उमर वास्ते पामदा। एक बारी फिर परवाने हो, भैन दे अगे उमर वास्ते पामदा, ले आके सुना मिनू चश्मा ईमान दा, तू ही सुना मैं नहीं हाथ लगामदा। तत्वा हादियां आयतां पै कड खलार दी, चौक मदीने वाले। भैन नू मरांदा नी भैना मैनू कुरान दियां आयतां सुना, ते भैन ओवर काले आके पढ़दी है। भैन आंदी है वीरा मैं पढ़न लगी हां सुन, भैन पढ़दी है ते उमर सुनदा, तुसी भी सुनना चाहते हो। भैन पढ़दी है ताहा मांज़लना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्ज़ा वस्समावातिल उला अर्रहमानो अर्रहमानो, बोलो अर्रहमानो। भाबियां दा दाता किथे वे, बोलो। ते लोकां दा लाहौर मैट्रो दे थल्ले, मैट्रो दे थल्ले, ते साडा दाता अरशां दे उत्ते। अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल कौली फ़इन्नहु यअलम
यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीसो मूसा। परवानियों फिर कहो सुभान अल्लाह। बाबा जी की आंदे ने ओ तुआहा दियां आयतां अजे कारी साहब तुआहा दियां आयतां अजे पहलियां आईयां सी भैन ने उमर नू पढ़ के सुनाइयां सी छम छम रोंदा नाले देंदा दुआइयां सी हंजुआं नाल दाड़ी भिज गई सरदार दी चौक मदीने वाले। की आंदा भैन नू आंदा हुन अर्जा करेंदा लै चल नबी दे कोल नी। की सुने तुहानू रब दी कसम है जिन्नू रब जुबान दिती ओ बोले की सुने ओ मौलवी ढोल की सुन इन्हें की सुने कुरान। हुन अर्जा करेंदा लै चल नबी दे कोल नी रो रो बख्शावां जेड़े बोले मैं बोलनी पाक नबी तो सुता जिंदड़ी नू कोलनी तू जान दे लायक नाही भैन पुकार दी चौक मदीने वाले। भैन आंदी है वीरा तू नहीं जा सकता नबी दा दुश्मन है तू नबी दा मुखालिफ है ते उमर आंदा नी पैना फिर इंज कर मैनू हथ कड़ी ला लै मेरे हथ बन लै कोई रस्सी लब लै कोई नकेल लब लै ए नहीं मिलदी कोई संगली नहीं मिलदी कोई नकेल नहीं मिलदी कोई रस्सी नहीं मिलदी ते चौधरी बंदा सी ते की करदा हुन अपना ही साफा देंदा। इनू बिठा दियो फड़ के हुन अपना ही साफा देंदा आ वेखो दलेरियां हुन अपना ही साफा देंदा आ वेखो दलेरियां फातिमा कुट के बन लै मुश्का तू मेरियां उमर दियां बावां पैन पिछा नू ओलेरियां साफे दी गंड पैन कस के मार दी चौक मदीने वाले। ते गल सुन लो परवाने हो हथ कड़ी लगी है पैन लेके आ रही है उधरों दारे अरकम विचों एक सिहाबी वेंदा ते आंदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर नहीं जाबदी उमर आ रहे है। कौन खैर नहीं जाबदी उमर आ रहे है ते परवाने ओ गल सुन लो मेरे आका जवाब देंदे ने उमर आ नहीं रहा अरशां वाला ले आ रहा है। अबू बकर आया ते आप आया उस्मान आया ते आप आया अली आया ते आप आया बिलाल आया ते आप आया जुबैर आया ते आप आया साद आया ते आप आया सईद आया ते आप आया खुबैब आया ते आप आया जैद आया ते आप आया और 1.5 लाख आए ते आप आए पर उमर आया नहीं ये मांग मांग के ले
آیا جا رہے ہیں جیڑا بھی آیا نبی دا مرید بن کے آیا ابو بکر مرید بن کے آیا عثمان مرید بن کے آیا علی مرید بن کے آیا بلال مرید بن کے آیا طلحہ مرید بن کے آیا زبیر مرید بن کے آیا 1.5 لاکھ مرید بن کے آئے عمر آیا تے نبی دے دل دی مراد بن کے آیا تے میرے آقا کی آندے نے سنا دیاں اور تمہیں میرے نال جے بولنا جے تے تا اور تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ گلی گلی نگر نگر عمر 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 گلی گلی نگر نگر ہاتھ چوک کے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث صاحب دادا حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی اور سناوا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے میں تے جیل چ بھی سنا کے آیا اور تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن ایک جملہ میں ایک تسی اور تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر دے منن والا بولے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک او میری ستی قوم او برف چ لگی قوم او برف دیو کلفیو برف دیو گولیو بھابیو ٹھنڈیو ہنے تانوں مریض دی برف چو کڈ کے لے آندا بولیا جے نہ بولیا جے او تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے ماں سٹیج والے تسی بھی بولو کہ تسی کی چول کھان آئے ہو خدا سے میں نے او دوسرا ٹبر جڑا نا او تیز مولوی بول کے چپ او اگے بول دے رہندے نے اسی بول کے تانوں بلائیے تکا لاندے رہیے تسی آندے ہو نہیں اسی تے ایتھے پھسے پئی ہوں تو ہی جانا ہے او انجن ہوتے ہوندا ڈبے اگے بھجی پھردے نے پر تسی آندے ہو ساڈا آیا دا سان تسی نہیں دے سکدے ہن جے اساں ہی بولنا تے تینوں ایڈی دوروں کیوں بلایا وہی او بولو فرشتیاں دے رجسٹر وچ اپنا بولنا لکھوا لو او لوگ ڈردے نے تھانے دے پرچے چ نہ لکھیا جائے رجسٹر چ نہ لکھیا جائے یزدانی آندا لکھواؤ فرشتیاں دے رجسٹر وچ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا آقا کی آندے نے وہ آیا ہے تو آنے دو آنکھو وہ آیا ہے تو گرج کے وہ آیا ہے تو آنے دو قاری صاحب وہ آیا ہے تو آنے دو سجے پاسے والے ہو کھبے پاسے والے ہو بیٹھے ہو کھلوتے ہو کرسیاں والے ہو زمین تے بیل والے ہو
گرج کے بولو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر بچھا دو پل کے راہوں پر آواز نہیں آئی بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا وہ پہلا سا نہیں لگتا اور جوانوں بولو وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا ان مارو نعرہ عمر دا نعرہ تکبیر شان عمر فاروق گلی گلی نگر نگر فاتح ایران جناب سیدنا عمر فاروق دمادم مست کلندر عمر کا دوسرا نمبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا پیار قبول فرما انہیں بھی گل یاد کرا دیتی ہے اور میں نا ملتانو جمعہ پڑھا کے واپس جا رہے ہیں سا گجرا والے تے او راہ چ ہڑپا ہوندا ہے ساتھی مینوں کہن لگے چلو میں کیا یار سنیا کہ شہر غرق ہویا کوئی چیز ویکھ لو کتے بیان ہی کرنی پیندی او اوتھے اسی گئے نا بانس جڈی لمبی کور اوتھے ٹنڈا رگڑنا رنجے میں کیا انہاں نوں کچھ نہ کیا اوتھے باہر اللہ ذوالجلال دی قسم جڑی میں گل کر رہا اوتھے باہر دو ملنگ جڑے گھروں باہروں تنگ انہاں اگے رکھے او ڈبے جے او بجان تے جدو اسی اندروں باہر آئے نا تے ایک کردا میں نال دے نو کیا میں کیا اینو آ جڑا دورہ پہ آئی نا سانو ویکھ کے پہ آئی یہ دا ذرا دھیان رکھی تے کردا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر تے میں بھی پھر وابی سا میں کو کسی دا تنخواہ دار مولوی تے نہیں نا یا میں ضمیر فروش تے نہیں نا میری غیرت جاگی میں کیا دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر آندہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر میں نال دے نو آکھیا میں کیا او گڈی چ پیچ کس پیائی جا کٹ کے لیا ذرا اے مینوں لگدا ہے دی عقل تے پرزے کو ٹھلے ہوئے نے کسیے او پیچ مینوں آندا آ جی گڈی چ پیچ کس کو نہیں میں کیا او پیچ کس کٹ کے لیا پیچ کس ذرا سمجھ گئے ہو اے تے تساں سمجھ نہیں ہے کہن لگا جی او ڈرل پئی ہے میں کہ اونوں چھڈ پیچ کس لیا کٹ کے ذرا اللہ ذوالجلال دی قسم تانوں پتہ پھر پیچ کس دے نال کٹ ہوندی ہے پوری اینے سوتر اینے سوتر اینے سوتر اینے بور اینے بور اینے بور او میں جدو کٹ سدھی کر کے فٹ کر کے نا میں تڑک کیتی تے آندا دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر میں کیا ہن تے تیری ماں بھی مننے گی تیری دادی بھی مننے گی اللہ اکبر زندہ باد اور خدا دی قسم ہے آندا مولوی ماری نا میں کیا تینوں تو انا ماری نا میں تینوں کچھ نہیں آندا تو آپ ہی سمجھ اللہ اللہ پروانے ہو اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے اوے اسی صحابہ دی عظمت تو کٹ مرن والے ہاں ہاتھ بلند کر کے آکھو صحابہ دی عظمت تو قربانی دینی پئی تے تیار ہو صحابہ دی عظمت واسطے لڑنا پیا تیار ہو علامہ شہید دے مشن واسطے کٹنا پیا تیار ہو شہداء اہل حدیث دے مشن واسطے لڑنا پیا تیار ہو
तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। केड़ी चीज तुहानू लेके आई है? फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है। सुनी मैंने बहन से वो, सुनी मैंने ओ मौलवी ढोलकी मौलवी चिमटे सरंगी दी पैदावार सुन। सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया। सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया। और थोड़ी देर गुजरी सहाबा उठ रहे ने बह रहे ने, को आ रहे है को जा रहे है, ते उमर आंदा ए मेरे आका आया किधर सी? ओ बोलो कत्ल करन ते की आंदा ए मेरे आका। ए किदा असर है, किदी तसीर है, और किदी तसीर है, किदी बरकत है। आका ये की कर रहे ने? आका आंदे ने उमर, आका ने भी कमाल हिकमत दी गल कीती। आका आंदे ने उमर तेरी बरादरी सानू मक्के च नमाज बैतुल्ला च आले लानिया नमाज नहीं पढ़न देंदी, ते मेरा उमर की आंदा है मेरे इस्लाम लाने से ये चुप कर क्यों इबादत हो। और मेरे इस्लाम कारी साहब मेरे इस्लाम होवे मौलवी भाभी ते डरे हैं हुक्मराना कोलों। कई मौलवी एक बारी जेलों होके आए ना ते बड़े सीधे पदरे होए फिरदे ते तुसी भी शेरे पंजाब भावें खोते दे उत्ते ना शेर दी खल पा के शेरे पंजाब शेरे वो आंदा तोबा तोबा अगो तो मैं नहीं जाना। एक मौलवी आंदा यजदानी तेरा ही काम है, तेरा ही काम है। मैं कहा पुत्रो रब दी तकसीम है, ए रब दी तकसीम। और जेड़ा मौलवी आके मैं हक भी बयान करना ते मेरी मुखालफत नहीं, ओनू चाहिए अंदर बह के रोए। बुजुर्गो ईमानदारी दी गल करो, हक गल आमिना दा लाल भी करे तो ओनू पत्थर नहीं वजदे, खंजर नहीं वजदे, मुखालफत नहीं हुंदी। जेड़ा मौलवी आंदा मेरी तकरीर तो किसे नू पीड़ नहीं लगदा को दाल विच कुछ काला नहीं सारा ही काला है, सारा ही काला है। ओ भी राजी ओ भी राजी ओ भी राजी ओ भी मैनू आंदे यजदानी ना इंज ना करया कर। मैं कहा मेरे कोलों आलू बेईमान नहीं बनया जांदा। साडे मौलाना अहमददीन गखड़ी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करदे सन आलू एडा बेईमान है जेड़ी हांडी दा ढक्कन चुको ओदे विच ही वड़िया हुंदा। गोभी च भी आलू, गाजरा च भी आलू, मटरां च भी आलू, मोंगरिया च भी आलू, गोंगलुआ च भी आलू, गोशत च भी आलू, चावलों च भी आलू। एडा बेईमान है भुड़कदा ही फिरदा है। दुआ कर अल्लाह आलू बनन तो बचाए, अल्लाह पक्का सच्चा मुवाहिद बनाए, अल्लाह पक्का सच्चा मुवाहिद बनाए। और मसलक सच्चा होवे, अकीदा सच्चा होवे ते मौलवी डर के बयान करे नहीं नहीं मैं उमर दे मनन वाला हलना।
اور میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے جا کے کعبہ میں انشاءاللہ اور پڑھیں گے جا کے کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. اور ایک مولوی ہو جلالی زلالی حرامی او پونکدا پھردا امام کعبہ دے بارے. اور سنو یزدانی دی للکار آکیے میں قرآن پڑھ کے ایک گل کہنا کہ میرا اللہ دے بارے عقیدہ توحید اوے جیڑا انبیاء دا سی. گرج کے بولو جیڑا انبیاء دا سی. نبی دے بارے میرا عقیدہ اوے جیڑا 1.5 لاکھ صحابیاں دا. اور مولوی جلالی جے حلالی ہے جلالی نہیں جے بولو جے اور مولوی جے حلالی ہے تے تمہیں قرآن پڑھ کے کیا تیری اذان بلالی ہے تیری نماز محمدی ہے تیرا جنازہ محمدی ہے تیرا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا شادی خوشی غمی اے آقا دے طریقے دے مطابق کہ تو قرآن پڑھ کے میں تیرا عقیدہ قبول کراں گا پر کعبہ دے رب دی قسم ہے قیامت آ سکتی ہے مولوی یہ گل نہیں کہہ سکتا کائنات دے اندر او مسلک جیڑا انبیاء دا 1.5 لاکھ صحابہ دا او مسلک قرآن حدیث والا اج کسے کول موجود ہے تے اہل حدیث کول موجود ہے. کنو مرد آباد کنو اشرف آصف جلالی نو تو کی کر رہا سا ہے بولنگ کرا رہا سا. اللہ دا پیار قبول فرمائے. اور تسی ایڈے ایڈے وڈے ہو کے نہیں بول دے پیا ویکھو سٹپنیاں پڑکدیاں پھردیاں چوانیاں تیلیاں کھڑکدیاں پھردیاں نے وڈے وڈے نوٹ جڑے نا او کمبل لے کے بیٹھے نے. اور میرے اسلام لانے جڑا صحابیاں دا یار وہابی ہے نا بولے گا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے جا کے کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا اڑا دوں گا اڑا دوں گا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا. اور ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے میں منظر کشی انج کردا ہوندا ایتھے وزیر ہوندا ہے پروٹوکول ہوندا ہے اگے پولیس دی گڈی اگے موٹر سائیکل پیچھے پولیس دی گڈی میرے آقا علیہ السلام انج نکلے نے سجے جناب حمزہ نے کھبے جناب علی نے پیچھے جناب زید نے اگے اگے میرا عمر ایک باری پھر اگے اگے میرا عمر نبی دا باڈی گارڈ جا رہی ہے نبی دا گن مین جا رہی ہے اگے اگے جا رہے ہے ادھر وہ چولاں دی کمپنی ابو جال مشرکاں دی لین جاندی لینج سمجھ دیو جیڑی چیز ویکھی اوتھے ڈک مشرک ہوندا ہی لینج تانوں لینج دا نہیں پتا جیڑی چیز ویکھی ہوئی
او مشرکاں دی کمپنی بیٹھی ایک آندا ہے اجے تک آیا نہیں کتے پھڑیا نہ گیا ہوئے دوجا آندا اجے دا نہیں لگا ہونا ایک آندا او کتے ادھر دا نہ ہو گیا ہوئے اینی دیر نو میرا عمر سامنے پہنچیا تے ایک کافر ابو جال نو کونی مار کے آندا او بوتھی چوکے اتا او آگے آندا کون او جنوں کلیا سیا آندا کون آندا او عمر نبی دا گن مین بن کے آگے آئی تے بھابیو میں آنا میرے عمر نے آکھیا ہوئے گا اور آکھیا سی اللہ ذل جلال دی قسم آکھیا سی ہجرت کرن دے موقع تے بھی آکھیا سی میرے عمر نے آکھیا ہوئے گا اے ابو جالا جے کو دل چے تڑنگ پھڑنگ ہے ہی نا تے آ کڈ لئیے آ ذرا قاری صاحب دھیان ادھر کرو تہاڈا نام نہیں پرچے چ آوندا میرا نام ہی آئے گا ہیں گل ذرا سن لو حضرت عمر نے آکھیا ہوئے گا اے ابو جالا ضمانت نہ کرانی اللہ خیر رکھے تھے ہاں تیار پہلے ہی بیٹھے ہیں پرچہ کران اللہ 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 تہاڈا پیار قبول فرمائے اے میرا ویر ہے میں پیار دیاں گلاں پیا کرنا مت اے نہ سمجھ لیا کہ مولوی ایک دوسرے نو چومبڑا لان دے نہیں 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 اللہ میرے اس ویر دی جوانی دی اندر پیار دی اندر خطابت دی اندر عمر دی اندر برکتہ فرما دے میرے عمر نے آکھیا کت رنگ پھڑنگ ہے وے کسے چے کسے نے کڈنی ہے تے سامنے آئے اور جن نے بچے یتیم کروانے نے جن نے بچیاں لوارس کروانیاں نے جن نے بیوی بیوہ کروانی ہے وہ سامنے آئے میں او دا گلا کٹ دے مانگا آج میں کلمہ پڑھ لے آئے تے میرا نبی نماز پڑھے گا تے کعبے وچ آلے لانیاں پڑھے گا اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے عمر دے نال عطا کر دے میں ہن بھی دعا کرنا اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے اللہ عمر دے منن والا حکمران عطا کر دے آمین آمین اللہ عمر دے منن والا حکمران عطا کر دے اللہ عمر دے منن والا حکمران عطا کر دے اللہ پاکستان دے اندر کتاب و سنت دا نفاذ قائم کر دے اے میرے اللہ اے میرا عمر جیڑا میرے نبی نے تیرے کولوں منگیا تو عطا کیتا عمر اسلام دے واسطے اسلام دا روپ بن کے اسلام دا مقام بن کے اسلام دی عظمت بن کے اسلام دی شان بن کے اسلام دی شوکت بن کے اسلام دا دبدبہ بن کے اسلام دا روپ بن کے اسلام دی آن بن کے اسلام دی شان بن کے اسلام دی جان بن کے اسلام دی بقا بن کے جیدے بارے آمینہ دلال نے کیا کسے دا باپ فوت ہوئے گا او دی اولاد روئے گی کسے دی اولاد فوت ہوئے گی او دے ماں باپ رون گے کسے دا بھائی فوت ہوئے گا او دیاں پہنا رون گیاں کسے دیاں پہنا فوت ہون گیاں او دے ویر رون گے پر عمر جدن تو فوت ہوئے گا رب دا دین روئے گا اے عمر او جڑا زمین تے بولدا ہے تے عرشاں تو قرآن بن کے آ جاندا ہے زمین تے گل کردا ہے رب اسماناں تو قرآن بنا کے کل دیندا ہے دعا کر اللہ سانو بھی ایویں دا حکمران مل جائے اللہ پاکستان دا دنیا دے اندر بول بالا ہو جائے اللہ پاکستان نو تا قیامت اللہ ترقی اور اللہ عزت عطا فرمائے استحکام عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی میں الفاظ اکتفا کرتا ختم کرنا اللہ منو تو انو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے